का क्या कहना। ओम शांति। 28/4/25 मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहे, मीठे बच्चे, विनाशी शरीर सहित तुमर स्नेह रहिबा उचित नुहे। तुमे एकमात्र विदेयी बाबा को स्नेह कर। देह को देखुथिले मध्य देख नहीं। प्रश्न, बुद्धि को स्वच्छ पवित्र करिवार पुरुषार्थ कौन? स्वच्छ बुद्धिर लक्षण कौन? उत्तर, देही अभिमानी हेबा द्वारा ही बुद्धि स्वच्छ होइथाए। एहिभଳି देही अभिमानी संतान माने निजको आत्मा मने करी एकमात्र बाबांकु ही स्नेह करिथांती, बाबांक ठारो ही शुणिथांती। किंतु जेउ माने मूढ़मती अटंती सेमाने देह को स्नेह करिथांती, देह को ही श्रृंगार करुथंती। ओम शांति। ओम शांतिर शब्द किए कहउछंती एवं किए शुणुछंती? अन्य सत्संग मानकरे ही जिज्ञासु माने शुणिथांती। कहबे अमुक महात्मा किंबा अमुक गुरु शुणाइले, किंतु एठारे परमात्मा शुणाउछंती एवं आत्मा शुणुछि। एहा नुआ कथा ना। एठारे देही अभिमानी हेबाकू पड़िबो, किंतु केही केही एठारे मध्य देह अभिमानी होई बसिथांती। वास्तव में तुम मानंकु देही अभिमानी होई बसिबा आवश्यक। मु आत्मा एही शरीर रे विराजमान करिछि। शिव बाबा आमको बुझाउछंती। एही कथा बुद्धि रे भल भावरे मने रहिबा आवश्यक। मो आत्मार संबंध परमात्मा सहित रहिछि। परमात्मा आसी एही शरीर द्वारा शुणाउछंती। तेणु ये ब्रह्मा हेले दलाल अर्थात मध्यस्थी। तुमको शिव बाबा बुझाउछंती, ब्रह्मा बाबा को मध्य वर्षा शिव बाबा देउछंती। तेणु बुद्धि तांका आड़कू जीवा दरकार। धरिनिय कौनसी पितांकर 5-7टी पिला अछंती, तेबे सेमानंकर बुद्धि जोग मध्य पितांका आड़कू जीवना। कारण संपत्ति तांका ठारू मिली थाए, भाई ठारू तो संपत्ति मिली न थाए। संपत्ति केवल पितांका ठारू ही मिली थाए। तेबे आत्मा को मध्य आत्मा ठारू संपत्ति मिली न थाए। तुमे जानिछ आत्मा रूपरे आमे सब भाई भाई अटू। आमे समस्त आत्मा मानकर संबंध एकमात्र परम पिता परमात्मा सहित रही। सीए कहउछंती, केवल मते ही मने पकाओ, केवल मो सहित ही प्रीति रख। रचना संतान मानक सहित प्रीति रख नहीं। देही अभिमानी हुओ। यदि मो बिना अन्य कौनसी देहधारी मानक मने पकाउछ, तेबे ताकू देह अभिमान कुहाजिबो। जदिओ एही ब्रह्मा देहधारी तुम सम्मुखरे अछंती, किंतु तुमे यांकू देख नहीं। तुम मानक बुद्धि रे केवल बाबांकर स्मृति रहिबा दरकार। लोक माने तो केवल कथा को मात्र भाई भाई बोली कहउछंती, किंतु एबे तुमे माने जानुछ जे आमे समस्ते परमपिता परमात्मांकर संतान अटू। संपत्ति मध्य परमात्मा पितांग ठारू मिलुछि। सेही पिता निजे कहउछंती, तुम मानकर स्नेह केवल मो सहित रहिबा दरकार। मु निजे आसी तुम आत्मा मानकर मो सहित संबंध कराउछि, देहधारी सहित नुहे। अन्य जे कौनसी भी संबंध अच्छी से सबु देह सहित एवं एठिकार संबंध अटे। वर्तमान तुमको आत्मा अभिमानी हेबाकू पड़िबो। आमे आत्मा परमात्मा पितांग ठारू शुणुछु। तेणु बुद्धि सदा सर्वदा बाबा आड़क जीवा उचित। बाबा ब्रह्मांक निकट रे बसी आमको ज्ञान देउछंती। से यांक शरीर को उद्धार नैछंती। आत्मा ही शरीर रूपक घरे रही अभिनय करुछि। जेपरी से अभिनय करबा पाई निजको शरीर रूपी घर मध्य बंदी करी देउछि। एमिति तो मुक्त अटे, किंतु शरीर मध्य प्रवेश करी बंदी भावरे रही अभिनय करिथाए। आत्मा ही शरीर गोटे छाड़ी अन्य एक शरीर नहीं थाए, पाठ करी थाए। वर्तमान जीए जेते देही अभिमानी होई रहिबे, सेमाने सेते उच्च पद प्राप्त करिवे। ब्रह्मा बाबांक शरीर प्रति तुमर तिळे मात्र स्नेह रहिबा उचित नुहे। एही शरीर तो कौनसी काम को नुहे। मु एही शरीर रे प्रवेश करुछि केवल तुमको ज्ञान बुझाइबा पाई। यह हेउछि रावण राज्य बा परदेश। सेथिपाई रावण को जलाई थांती, किंतु किछि बुझु न थांती। चित्र आदि जहाँ किछि भी तैयारी करुछंती,
ସେ ସବୁର ଅର୍ଥ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଢ଼ମତି ଅଟନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ମୂଢ଼ମତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି ନା, ସମସ୍ତେ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୂଢ଼ମତି ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଦେହକୁ ମନେ ପକାଇବେ, ଦେହ ସହିତ ସ୍ନେହ ରଖିବେ। ଯିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିବେ। ଏଥିରେ ହିଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଇଏ ତ ବାବାଙ୍କର ରଥ, ତେଣୁ ବହୁତଙ୍କର ଏହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେପରି ହୁସେନଙ୍କର ଘୋଡ଼ାକୁ କେତେ ସଜାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମହିମା ତ ହୁସେନଙ୍କର ନା, ଘୋଡ଼ାର ତ ମହିମା ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିଁ ହୁସେନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିଥିବ ନା। ସେମାନେ ମୁସଲମାନମାନେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ଅବିନାଶୀ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଉଛି। ଅଶ୍ୱର ନାମ ଶୁଣି ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଘୋଡ଼ା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ାକୁ ସ୍ୱାହା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କାହାଣୀ। ଏବେ ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ପରମ ଧାମର ଯାତ୍ରୀ ବାବା ହିଁ କରିଛନ୍ତି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ପରେ ଶ୍ୟାମଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଥାନ୍ତି, ପରେ ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଥାନ୍ତି, ପରେ କାମ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦର ପୁଣି ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା କାରଣରୁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କଥା ଅଟେ। ଯଦିଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର, କାହିଁକିନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଦୁଇଟି ଯାକ ସୁନ୍ଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତେ ଶ୍ୟାମଳ, ପୁଣି ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି କାମ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି କଳା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ରହୁ ଯେ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଅଟେ, ସେ ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଆଖିରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ଏହି ଆଖି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ତ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଅଛି, ତେଣୁ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ତ୍ରିଲୋକନାଥୀ ଏହି ଉପାଧିମାନ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ତିନି ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ପୁଣି ଏହା ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସିଏ ହିଁ ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ବାବା 84 ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ମୁଁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପାପ ଖଣ୍ଡନ ନ ହେବ ତେବେ କୁହାଯିବ ବିନାଶ କାଳରେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ମୋହ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ମୋହ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାଠାରେ ମୋହ ରଖିବ ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବ। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲ ଆମେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଆସି ପବିତ୍ର କର, ତେବେ ପବିତ୍ର ତ ବାବା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 84 ଜନ୍ମର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାହା ତ ସହଜ ନା। ବାକି ଯୋଗର ବିଷୟ ହିଁ କଠିନରୁ କଠିନ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବାରେ କେହି ବି ହୁସିଆର ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଯୋଗରେ ପ୍ରବୀଣ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ପଣ୍ଡିତ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନରେ କେତେ ବି ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ନ ରହିପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ କୁହାଯିବ। ବାବା ପଣ୍ଡିତର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ନା।
पंडित जहाँ परमात्मा को कथा शुणाइथिले से व्यक्ति परमात्मा को मने पकाई नदी पार होईगला, किंतु पंडित पारी होई पारले नाही। एही पंडितंक दृष्टांत मध्य तुम मानक पाई अटे। बाबा को तुम्हें मने पकाइले पार होई जीव। केवल मुरली शुणाइबारे प्रवीण होईगले पार होई परिबो नाही, कारण जोग व्यतीत विकर्म विनाश हेबो नाही। एपरि उदाहरण सब रहिछि। बाबा आसी यथार्थ भाव में बुझाउछन्ति। तांकु सेही व्यक्ति को गोटे कथार निश्चय होईगला जे परमात्मा को मने पकाइले पारी होई जीवी। यदि केवल ज्ञान नथिबो, जोग नथिबो, तेबे उच्च पद पाई परिबो नाही। एपरि बहुत अछन्ति जो माने जोगयुक्त होई रहउनांती, तेबे जोगयुक्त रहिबा ही मूल कथा अटे। बहुत भल भल सेवाधारी अछन्ति, किंतु बुद्धिर जोग ठीक नथिले बंधन रे पड़ी जाती। जोगी आत्मा केबे देह विमानर बंधन रे आसीबे नाही, तांकर अशुद्ध संकल्प आसीबो नाही। यदि जोगरे दुर्बल थिबे तेबे मन रे बहुत तोफान उठिबो। जोग द्वारा कर्मेंद्रिय संपूर्ण वशीभूत होइथाय। बाबा ठीक भूल बुझिबार शक्ति देइछन्ति। अन्यर देह प्रति बुद्धि जीवा द्वारा विपरीत बुद्धि होई जाती एवं विपरीत बुद्धि विनशन्ति। ज्ञान अलगा, जोग अलगा। जोग द्वारा स्वास्थ्य, ज्ञान द्वारा संपत्ति मिलिथाय। जोग द्वारा शरीरर आयुष अधिक होइथाय। आत्मा केबे छोट बड़ होई नथाय। आत्मा कहबो मो शरीर आयुष बढ़ुछि, बर्तमान आयुष कम हो जाइछि, पुणी अधा कल्प पई आयुष वृद्धि होई जिवो। आमे तम प्रदान रु सत प्रदान होइछिबा, आत्मा पवित्र होई जिवो। तेणु सबु किछि आत्मा को पवित्र करबा उपरे ही निर्भर करथाय। पवित्र नहेले पद मध्य पाई परिबो नाही। माया चाट रखिबारे पिला मानकु अलसुआ करि देउछि। पिला मानकु जोगर यात्रार चाट रखिबारे शौक रहिबा दरकार। देखिबा दरकार जे आमे बाबा को मने पकाउछु ना आउ कोनोसी मित्र संबंधी आड़क बुद्धि जाउछि। सारा दिन कहार स्मृति रहिछि अथवा कहा सहित प्रीति रहिछि, समय केते व्यर्थरे गला, निजर चाट रखिबा दरकार। किंतु प्रत्येक चाट रखिया पई कहा मध्य रे शक्ति नाही। केही कुचित चाट रखिथांती, माया पूरा चाट रखिबाकु दिए नाही, एकदम अलसुआ करदिए, फुर्तीपणिया चली जाइथाय। बाबा कहउछन्ति मते मने पकाओ। मु तो सबु प्रेमिकांकर प्रेमिक अटे, तेणु मते मने पकाइबा दरकार ना। एबे सही प्रेमिक अथवा पिता कहउछन्ति तुमे माने मते अर्धा कल्प मने पकाइल एवं मु कहूछि मते मने पकाइले विकर्म विनाश होई जिवो। एई बडे बाबा जी सुख देउछन्ति तांको केते मने पकाइबा पई आवश्यक। अन्य माने तो समस्ते दुख देइथांती, सेमाने कोनोसी काम रे आसीबे नाही। अंतिम समय रे एकमात्र परम पिता परमात्मा ही साहाय्य करिथांती। अंतिम समय प्रथमटी हेला जीवनर शेष समय को कहुजिवो एवं अन्यटी सृष्टिर अंतिम समय को कहुजिवो। बाबा बुझाइछन्ति भल भावरे मने पकाउथिले अकाल मृत्यु हेबो नाही। जोग बल तुमको अमर करिदेव। तेबे प्रथमे तो बाबा सहित प्रीति बुद्धि रहिबा दरकार। कहार शरीर प्रति प्रीति रहिले तले खसीजिवो, फेल होइजिवो एवं चंद्रवंशी को चलीजिवो। स्वर्ग को तो सत्य युग सूर्यवंशी राजत्व ही कह जाए। त्रेता युग को मध्य स्वर्ग कहुजिवो नाही। जेपरि द्वापर एवं कलिजुग अच्छी, किंतु कलिजुग को घोर नरक तम प्रदान कह जाए। त्रेता युग को मध्य स्वर्ग कहुजिवो नाही। द्वापर को एते कह जाई परिबो नाही। पुणी तम प्रदान सत प्रदान हेबा पई युग बल आवश्यक। निज मध्य बुझी जाती आमर अमुक व्यक्ति सहित बहुत प्रीति अच्छी, तांको आधार बिना आमर कल्याण हेब नाही। तेबे एई भली अवस्था जदि मरी जाती तेबे कौन गति हेब? विनाश समय विपरीत बुद्धि विनशन्ति कह जाए। से माने धूली छाई अर्थात निकृष्ट पद पाई थांती। आजिकाली दुनिया रे फैशन बहुत बड़ विपद अटे। निज प्रति आकर्षित करिया पई शरीर को सजाई थांती। बर्तमान बाबा कहउछन्ति कहार नाम रूप रे फसी जाओ नाही। लक्ष्मी नारायणकर ड्रेस देख केते राजकीय, ताला स्वर्ग शिवालय या कह जाए वेश्यालय। यही देवता मानक आगे जाई कहती आमे वेश्यालय रे रहिचु। बर्तमान तो फैशन एभली विपदपूर्ण हो गलानी जहाँकि समस्तंकर ध्यान आकर्षित हो जाउछि। पुणी सेमानक रूप रे आकर्षित होई अपहरण करि नै जाउछन्ति। सत्य जुगरे तो नियम मुताबक चालीचलन हेब। सेठारे तो प्राकृतिक सौंदर्य रहिबा,
ଏଥିରେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଦେଖିଲେ ମନ ଲାଖି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମବାଲାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୁଦ୍ଧି, ତେବେ ପଥର ବୁଦ୍ଧିର ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହୋଇଛ। ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ଗୋଟିଏ ବଂଶରେ ଥିଲେ, ବାକି ୟୁରୋପବାସୀ ହେଲେ ଯାଦବ। ଗୀତାରୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯାଦବମାନେ ୟୁରୋପବାସୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଯାଦବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏଥିରେ ଏଠିକାର ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାଦବମାନେ ହେଲେ ୟୁରୋପବାସୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ବିନାଶ ପାଇଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ମୁସଳ ଆଦି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବେ। ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ପାଣ୍ଡବମାନେ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସି ପଡ଼ି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ନା। ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ଟିକିଏ ବି କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଗହଣା ଆଦି ପିନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଆତ୍ମା ତ ପତିତ, ପତିତ ଶରୀରକୁ ପୁଣି ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ଶୋଭା ପାଇବ? ସେଠାରେ ତ ଆମେ ଏଇ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିବୁ, ଅମାପ ଧନ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିବେ। ଭଲେ ସେଠାରେ ଅନୁଭବ ହେବ କି ଇଏ ରାଜା ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଜା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କଥା କିଛି ନଥାଏ। ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଆଦି ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ସବୁ କିଛି ମିଳିଥାଏ, ଦୁଃଖ ଅକ୍ଷର ସେଠାରେ ମୁହଁରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତା'ର ନାମ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ। ୟୁରୋପବାସୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାରାଡାଇଜ୍ କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛ ଏଇ ଚକ୍ର କିଭଳି ଘୂରି ଚାଲିଛି। ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା, ପୁରୁଣାରୁ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତୁମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଅନେକ ବେମାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର, ଏ କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଆଧାର କରିବାର ନାହିଁ, କାହାରି ଶରୀର ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିବାର ନାହିଁ। ହୃଦୟର ସ୍ନେହ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରଖିବାର ଅଛି, କାହାର ନାମ ରୂପରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ନାହିଁ। 2. ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ବହୁତ ସଉକରେ ରଖିବାର ଅଛି, ଏଥିରେ ଅଳସୁଆ ହେବାର ନାହିଁ। ନିଜର ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି କାହା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, କେତେ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ କଟୁଛି। ସୁଖଦାତା ବାବା କେତେ ସମୟ ମନେ ରହୁଛନ୍ତି। ବରଦାନ, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବ୍ୟବହାରର ସମାନତା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ହାଲୁକା ରୁହ ଏବଂ ସଫଳ ହୁଅ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଏବଂ ଆତ୍ମା ନିର୍ବାହର ଡବଲ ସେବା ମିଳିଛି, ତେବେ ଦୁଇଟି ଯାକ ସେବାରେ ସମୟର ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଶ୍ରୀମତର କଣ୍ଟା ଠିକ୍ ଥିବ, ତେବେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥୀ ଶବ୍ଦ କହିବା ମାତ୍ରକେ ତୁମେମାନେ ଗୃହସ୍ଥୀ ହୋଇଯାଉଛ ଏବଂ ବାହାନାବାଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଗୃହସ୍ଥୀ ନ ଭାବି ଉଭୟରେ ସମାନତା ରଖ, ତାହେଲେ ସର୍ବଦା ହାଲୁକା ରହିବା ସହିତ ସବୁଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିତି ମାୟା ଜିତି ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।